Okay guys, video tayo dito sa dual ng ano guys. Yung ano na ano. Ganda ng ano dito guys oh. Yan guys. Nandito na yan guys. Nakita ko na rin tong ano dito guys. Yung ipudam. Yan. Ayan guys. Yan natin ng ipudam. Ipudam. Kaliraya Dam. Yun po yan guys. Kaliraya Dam. Dito po yan ano. Doon sa may Lumban guys. Yan po yan guys. Yung tubo malaki doon. Okay. Isang minuto. Gawin natin isang minuto guys. Yan, ganda dito guys oh.